नमस्कार मु गगन कुमार स्वागत करुछि आपणको जनता एक्सप्रेस रु मुढ़ी आलुदम हेउ किंबा मुढ़ी मांस जदि बारिपदा मुढ़ी अछि तबे निश्चित खाइबाटा पूरा जमी जाए आउ सही बारिपदा मुढ़ी सहित विभिन्न हाथ तैयारी द्रव्यर एक बायर और सेलर मीट उन्नयन पक्षरु बालेश्वर और मयूरभंज सीमांत रासगोविंदपुर ब्लॉक झाटीगड़ा पंचायतर कसाफलियाठारे अनुष्ठित हो जाइछि ଯେଉଁଥିରେ 200 ଜଣ ମହିଳା କାରିଗର ନିଜେ ବିକ୍ରେତା ବା ସେଲର ଏବଂ 30 ଜଣ କ୍ରେତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଦେଶୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିବା ଦେଶୀ ମୁଢ଼ି ଚାଉଳ ଭଜା ଆଚାର ଛତୁଆ ଆମ୍ବୁଲ ତେନ୍ତୁଳି ଦେଶୀ ହଳଦୀ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ କିଭଳି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ଓ ମାର୍କେଟିଂ କରି ଅଧିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ ଏ ନେଇ ଏକ ମିଳିତ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉନ୍ନୟନର ସମ୍ପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ ରଶ୍ମି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ଅତିଥି ଭାବେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଡିପିସି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା स्थानीय सरपंच बुधिया मुर्मू दुलारी मुर्मू शिक्षाविद तथा अवसरप्राप्त वरिष्ठ प्राध्यापक जगन्नाथ साहू रतिकांत बेहेरा युव समाजसेवी मानव महांती प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर सत्यव्रत दास प्रमुख उपस्थिति रही विभिन्न समस्या और तार समाधान सरकारी सहायता सुविधा सुजोग बाबद विस्तृत आलोचना करने सहित किभली महिला माने अधिकरू अधिक सशक्त हेबे एथिप्रति गुरुत्व दिया जाइथिला। रासगोविंदपुर शिरीष चंद्र महांती रिपोर्ट जनता एक्सप्रेस।